नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक है मार्क गोल्ड लोन। सूरत के बाद अब वापी, दमन, उमरगांव में भी सबसे सुरक्षित गोल्ड लोन मार्क गोल्ड लोन। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वलसाड़ के सिविल अस्पताल में आज क्लास 4 के स्टाफ ने हड़ताल कर दिया है। इस कोविड के महामारी के समय में इस प्रकार से हड़ताल करना क्या उचित है? लेकिन उनकी ये मांग है कि इस कोविड के समय में उन्होंने 12-12 घंटे नौकरी करी है, उसके बावजूद भी उनको तनख्वाह से हजार रुपए काट लिया गया, वो भी उन्हें बताए बगैर। लगातार 4 महीनों से उनके तनख्वाह से 1000 रुपए काट लेना, वो भी कोविड के महामारी के समय में, जब ये लोग सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं। कोविड के पेशेंट को उनके मुर्दा घरों में जाकर मुर्दा को निकाल के लाना, ये सारे खतरनाक काम, वो भी खुद भी एक कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। अपनी जान पर खेलकर जो क्लास 4 के स्टाफ है जो ये काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके तनख्वाह में से 1000 रुपये काट लेना, ये क्या उचित निर्णय है? पूरे विश्व में कोरोना का कहर इस कदर छाया हुआ है, वहां पर हर देश का हर जिला, हर गांव में कोरोना का कहर छाया हुआ है। आज उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से वहां पे जायजा लिया गया। वलसाड़ के सिविल अस्पताल का जो हमने आज दृश्य देखा, वो देखकर दिल दहक जाएगा। एक तरफ सिविल अस्पताल के क्लास 4 स्टाफ ने हड़ताल कर दिया है, तो दूसरी तरफ लोग वहां पर, रिश्तेदार वहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जो मृतक उनका पार्थिव शरीर उन्हें सुपुर्द कर दिया जाए। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी, 24 घंटे का लंबा इंतजार करने के बाद भी, कोविड-19 के मरीज न होने के बावजूद भी रिश्तेदारों को मृतक का शरीर, पार्थिव शरीर नहीं सुपुर्द किया जा रहा है। वजह यह है कि क्लास 4 स्टाफ ने हड़ताल कर दिया है। उनके पास स्टाफ की कमी होने की वजह से इस तरह का वक्त उन्हें देखना पड़ रहा है, और रिश्तेदारों को, लोगों को वहाँ पर अपनों के मृतक पार्थिव शरीर को लेने में भी इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए विशेष कोरोना रिपोर्ट, उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से कैमरामैन पवन सिसोदिया के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वलसाड़ के सिविल अस्पताल में ग्रुप डी यानी क्लास 4 स्टाफ की आज जो दशा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप सबके सामने यहाँ पे दशा देखिए। उनको सैलरी में भी कटौती की गई, उनको बिना जानकारी दिए। पीएफ की कटौती नहीं हो पा रही 4 महीने से। आइए सुनते हैं, यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए, आपका नाम बताइए सर प्लीज। मेरा नाम अक्षय पटेल है। हम लोग सिविल हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। कोरोना में ड्यूटी हमारी रहती है। आपकी तकलीफ क्या है? आपने यहाँ पे धरना दिया है। 5-6 महीने से हमारे सैलरी जो 8-4 रुपये हमारे 7-4 रुपये की गई, हमको बिना इन्फॉर्म किए। प्लस हमारा पीएफ भी नहीं कट रहा है, और हमारा कोई भी प्रॉब्लम हम साइड तक पहुँचाते तो हमारी इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। प्लस हमको बोलते कि काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ, ऐसे हमको बोलते हैं। इसके लिए हम ये जो मंगवारी, इसमें हमको क्या करना चाहिए? और साहब लोग हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रही है। बस आप क्या चाहते हैं सरकार से? आपको सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पगार है वो थोड़ा हमारे बढ़ के मिले। बस हम लोग को जो सर्वेंट है जो हमारे, हमको बढ़ा के मिले। जो किसी को तकलीफ हो उनकी सॉल्व तकलीफ की जाए। 1000 रुपये कटौती हो रही, वो आपको जानकारी में थी? नहीं थी हमारे। कब से कटौती? कितने महीने से कटौती हो गए? 6 महीने कटौती हो रही है। 6 महीने। आपने उसकी पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? हमने आवाज़ उठाई थी, तब हमको बोला कि हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। अपना अभी तक हमारा कुछ नहीं है, ऊपर से पास नहीं हुआ, ऐसा हमको बोला गया है। आपकी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी है? कॉन्ट्रैक्ट बेस है, और हमको कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसे बोला जाता है कि अगर तुम ज़्यादा बिल करके हमको निकल दिया जाएगा, ऐसा भी हमको बोला गया है। कब से नौकरी करो अब यहाँ पे? 5 साल हो गए। हमको परमानेंट का भी कोई अभी तक चांस नहीं मिला है, और जो इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को बोलने जाते हैं, बोलते नहीं होगा इतने। अभी यहाँ पे कुल कितने स्टाफ है ग्रुप डी के क्लास 4 के? हम लोग 245 जन है हम लोग इधर। अभी यहाँ पे जो इमरजेंसी वगैरह में, इमरजेंसी में इधर हम लोग 200 जन है अभी यहाँ। हाँ। बाकी जो है सब कोई छुट्टी पे, कोई बीमार ऐसा है यहाँ। तो आपको फैसिलिटी क्या क्या चाहिए? कोविड में आप काम कर रहे हो? फैसिलिटी हमारे फैमिली का है, फिर हमको इधर
जो सुविधा देनी चाहिए वो आप लोग को मालूम है। अभी हम तो सर्वेंट है, हम बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। कोविड में आप कितने घंटे काम करते 12 हो? घंटे की ड्यूटी करते इन हैं। महिलाओं का जो कहना है हाँ। कि यहाँ पे आपसे डबल काम करवाया जा रहा है कि पेशेंट बहुत ज्यादा है। पेशेंट हमारे बहुत है इधर, जो पेशेंट है हमारे ज़्यादा है। हाँ। उसके लिए हम लोग बोलने जाते हैं तो होगा बस। पेशेंट के मुकाबले में जो आप यहाँ पे संख्या है वो काफी कम है, आपसे डबल काम है। 45 पेशेंट है, इसमें एक सर्वेंट रहेगा तो क्या करेंगे? एक वार्ड में 45 पेशेंट में से एक सर्वेंट काम कर रहा है। काम कर रहे हैं। टाइम पे उन लोगों को टिफिन नहीं मिलेगा ना, तो उसको वो भी बोलेंगे कि हम लोग को टाइम पे खाना नहीं तो मिलेगा। आपके हिसाब से आपके हिसाब से कि एक पेशेंट के पास या एक जिस तरह से आप लोग ग्रुप डी के स्टाफ हो, वो कितने पेशेंट को आप देख सकते हो 8 घंटे की नौकरी में? अब एक आदमी है, उसको पेशेंट भी लाने का है, खाना भी देने का, और उसका पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करने का मतलब है। एक पेशेंट के आदमी साथ एक स्टाफ चाहिए ही और चाहिए। मान लो कि 10 पेशेंट Minimum- एक आदमी रहेगा ना, फिर भी वो हो सकता है। मतलब 40-45 आदमी में क्या करेगा अकेला आदमी? सर्वेंट जो बढ़ाना इनका जो ये कहना है कि एक 45 पेशेंट के अंदर एक स्टाफ काम करेगा तो किस प्रकार समय पर क्या खाना पहुंच पाएगा। आज कोविड वार्ड के अंदर ऐसी हालत देखी गई है कि वक्त पे खाना नहीं पड़ेगी। इनका ये कहना बिल्कुल सही है कि एक आदमी अगर 45 जन को अगर मरीजों को अगर देखेगा तो कैसे वो वक्त पे खाना पहुंचा पाएगा। यहाँ पे रेशियो ये बता रहा है मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पे जो क्लास 4 स्टाफ है उनकी संख्या एकदम सीमित मात्रा में है, जिसकी वजह से यहाँ पे वक्त पे मरीजों को खाना नहीं पहुंचा। आइए हम महिलाओं से पूछते हैं उनकी क्या डिमांड है। उनकी सिविल के अस्पताल में आज जो मैंने दशा देखी है कि एक 45 ग्रुप के मरीजों के बीच में एक ग्रुप डी क्लास 4 स्टाफ, क्या ये संख्या उचित है? इस प्रकार से क्या वक्त पे खाना पहुंच पाएगा? आइए हम बात करते हैं क्लास 4 महिलाओं के स्टाफ से कि उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं। मैडम आपका नाम बताइए। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? 3.5 साल से। आपकी सैलरी तनख्वाह कितनी है आपकी? 8,408 नवेम्बर थी अमने 7,400 મળતા છે પ્લસ અમારું બોનસ આપવા કીધેલું અમને બોનસ બી મળતું નથી. कोविड के समय पे आपको जो मिलना चाहिए फैसिलिटी को आपको पूरी तरह से मिल रहा है फैसिलिटी? नहीं मिल रही है. क्या क्या नहीं मिल रहा है आपको वो बताइए पहले। वो पहले हम किट पहन के जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी सेफ्टी हो गई। हम यहाँ से घर पे जाते हैं, घर पे जाके हमारे बच्चों से मिलते हैं, हम सबसे मिलते हैं, सबके साथ उठना बैठना सब होता है, तो बच्चों को भी लग सकता है ना अगर हमको हुआ है तो फिर हमारी वो सेफ्टी नहीं है। अगर आपके परिवार में किसी को कोविड हुआ है तो क्या उनके बच्चों को आपके बच्चों को यहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट करवाया जाता है? यहाँ कहाँ, यहाँ हमारी पूरी सेफ्टी नहीं है तो हमारे बच्चों को कहाँ सेफ्टी मिल सकती है। आपके राय में यहाँ पे कितने आपके जैसे स्टाफ होने चाहिए एक मरीजों के लिए? एक मरीजों के लिए हमारे यहाँ अभी तो 241 ही है। 5 सर्वेंट लोगों को काम हमारे अकेले को करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पेशेंट ज़्यादा है, हमारे स्टाफ कम है और हमको ज़्यादा पेशेंट कितने बढ़ते जा रहे हैं? एक पेशेंट एक आते ही रहते हैं। एक रात को देखे तो 12 घंटा हमको काम करना पड़ता है। 12 घंटे में एक 5 मिनट भी हमको बैठने को नहीं मिलता। बैठने तो छोड़ो, हमको पेशेंट का टॉयलेट बाथरूम सब हम करवाते हैं ना, फिर भी हमको काम हमारा पूरा होता ही नहीं है। पूरा 12 घंटा हमको काम करना पड़ता है। ऊपर एक 100 लोग हमको बोलते हैं कि टिफ़िन भेज दो, सबको टिफ़िन पहुंचा दो। कैसे पहुंचाए? हम पेशेंट लोग का करें या टिफ़िन पहुंचाए? बेचारे को खाना भी नहीं मिल सकता। हम वो 8 बजे से हमको टिफ़िन बोलते हैं, कैसे टिफ़िन पहुंचाए? हम पेशेंट वो जो पेशेंट एक्सपर्ट हो गए हैं उसको नीचे पहुंचाए या फिर हम टिफ़िन पहुंचाए? बेचारे को खाना नहीं मिलता तो वो लोग रोते हैं तो हमको भी दया आती है, लेकिन कैसे करें? हमारे पास पूरे स्टाफ नहीं है तो हम पगार नहीं देते हैं तो स्टाफ लोग भी कैसे काम करें? और कब से आपको तनख्वाह नहीं मिली है? तनख्वाह हमको मिली है लेकिन 7,400 ही मिली है। 1000 रुपये कटौती की इसकी आपकी जानकारी थी आपको? ना, हमको जानकारी नहीं थी। क्यों काटा आपको? ये प्रश्न पूछा आपने? हमने पूछा लेकिन हमको कोई जवाब मिल ही नहीं रहा। ऊपर हमको जवाब मिलना चाहिए, वो मिला नहीं। हमको बोलना चाहिए कि आप लोगों का 1,000 या 1,500 रुपये कट हो रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चला। ऊपर से हमारा PF भी नहीं कट रहा है। इनकी इनका सवाल प्रश्न ये है सरकार के द्वारा कि इनको 1,000 रुपये जो तनख्वाह में कटौती हो रही है वो क्यों हो रही है, अभी इनको बताया नहीं गया है। और 45 मरीजों के बीच में अगर एक स्टाफ काम करेगा तो क्या सही वक्त पे मरीज तक खाना पहुंच पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सरकार के पास ये उठता है। हमारे देश के नागरिक के लिए कोरोना के पेशेंट की जो मृत्यु संख्या बढ़ती जा रही है उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि 45 मरीजों के बीच में सिर्फ एक स्टाफ अगर काम करेगा तो क्या उचित है? उसी संख्या है। उज्जवल भारत न्यूज, देश प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड से कैमरामैन। ધોરણે હવે તો મારે ડેડ બોડી તો આપવી ને
જીવતાની સારવાર કરી એના કરતાં વધારે સંવેદના જેનું અવસાન થયું છે તેના માટેની આપણે હોવી જોઈએ. આપ સાહેબને મારી વિનંતી છે કે જે ટેસ્ટ રિપોર્ટ GMERSના છે એ તાત્કાલિક ધોરણે બને એટલા જલ્દી જે તે જગ્યાએ પહોંચાડો અને મને સાયમલ્ટેનિયસ જાણ કરો. આ બધા દુઃખી વ્યથિત લોકોને હું એમને ન્યાય આપી શકું. એક સંવેદના મારી એમની સાથે છે, પણ કામ નહીં કરું તો સંવેદનાનો શું મતલબ? ફક્ત બોલેથી નહીં, કાર્યથી પણ આપણે એમની સાથે રહેવું જોઈએ. કેવી સંવેદના સર? કારણ કે જો એ જ કહું છું. સવારના બધું કરીએ કે સવારના કોઈ કાલના આવેલા કોઈ માણસ જેની બોડી જ નહીં મળતી હોય, કર્મચારી કોઈ પેલું નહીં કરતા હોય. આજે નોન કોવિડની બોડી બી આજે આપણે તમે સગાવાલાને આપવું જોઈએ. કે સવારના અહીંયા સ્ક્રીન આગળ પડેલા છે. ભૂખા છે અમે પણ કોઈ પોગાયું નહીં. અમે એમને સમજાયા. આ દર્દીને બી ખોરાક પાણી નથી મળતું. સાહેબ આજ સવારની ઘટના હતી. તમે અમને 48 કલાક આવેલા 40 વર્ષ અમે આવેલા ગાડી બરાબર. તમે કીધું કે હું મારી વિશ્વાસ છે તમારું બધું હજુ બી આ મેડમ તો મને જવા નથી આ રહ્યું આજે ઘરે એટલે ગઈ. દર્દીને દવા બી નથી મળતી, અમે પાણી અમને નથી 40 મળતું. વર્ષ કીધેલા અમે તમને માના આપ્યું સાહેબ બરાબર. જો આ લોકોનું જો હજુ બી માન નહીં થતું હોય તો કોઈ ફાયદો જ નથી. તમને અહીંયા સમજાવી હાજર એ લોકોને કરવાની મેં ડ્યુટી પર ચડવા માટે સમજાવી દીધું. ભલે તે તો તમે આજે એટલે હવે- પણ આ તો સાહેબ કેટલા વર્ષ ટાઈમ આ પેલી બેનની બી દવા નથી પડી છે એમના ફાધર ઉપર પોગાડી દો છઠ્ઠા માળે. એમની દવા નથી દે દો, પડી. ના દે દો. આપણા ભાઈ નથી. એ લોકો એમ કે અમે શું કરીએ અમે તો ગ્રીન કાર્ડ આપી દઈએ છીએ તમે મોકલાવો. જવાબ એ નથી દેતી કે એ ઓફિસ લોકો એમ જવાબ આપે છે સાહેબ. મારી સામે તમે સાંભળો. આઈ. તમારો તમને જોઈતો જવાબ અપાય. તમારું હા મારા માણસને તમને આવડે છે જેને મારે શું ના બે ફિગર મહેશ સિક્યુરિટી વાળામાંથી જે સિક્યુરિટી હોય અને ચીફ હોય તો એના ચીફ તાત્કાલિક એકલા ચીફ હોય તો પહેલા જ લઈ આવો. આગે એમપી સાહેબ અમે કીધું આ મેડમ ને લે તે લોકો કે અમારો સાહેબ ખાલી ગ્રીન ઝોન પર મૂકો. રિપોર્ટનું કર. તાબડતોડ કર. અમારે શું સાહેબ, એમની અમારે ગ્રીન ઝોન બોડીનું મૂકી શું રહી છે. બોડી લેવાની છે સર અમારે. એ ક્યારે મળે સાહેબ? સાહેબ, અમારે બોડી ક્યારે મળે? સાહેબ આ લોકોનું કેવું એવું છે સાહેબ કે આ લોકોને આમાં એવું કઈ છે- સહી ન ચાલે આપણે તમારે. સાહેબ આ લોકોને કેવું એવું છે કે આ લોકો જે તરકારીયા છે કપડા લેવા એ લોકોના સંસ્થામાં ઓલરેડી લોકો રજા આપેલી છે કે તમે તમારી ડેડ બોડી લઈ આવો અમે લોકો સંસાર કરવા તૈયાર છે. અમે અમારી રીતે બોડી લઈએ. આ સાહેબ એ લોકો સવારના અહીંયા રખડતા હોય હવે એ લોકોને કાલ- ન્યાય નહીં મળે કાલ તો આવો. વસ્તુ ખોટી જ છે ને સાહેબ. અમે અમારી રીતે બોડી લઈએ છીએ. સાહેબ પેપર વર્ક કમ્પ્લીટ કરાવીને બોડી અપાઈ સિસ્ટમ બનાવતી લઈ લો ત્યાં જ કરાવી. અમે લઈ લઈએ. અમે બોડી લઈ લઈએ. તમને અપાઈ. પેપર તૈયાર થાય તો બોડી દિલા દો બસ. ચલો પેપર તૈયાર થાય તો બોડી દિલા દો. તૈયાર છે ડેડ બોડીના એ લોકોને અમે પૂછ્યું તો બોડી કા છે તો કે તમારી બોડી ઉપર છે કાગળિયા ઓકે રેડી તો તમે બોડી કેટલા ઉપર મૂકી ને આ લોકોની બોડી અહીંયા છે તો કાગળિયા સર કાગળિયા ત્યાં છે. તો સિર્ફ કાગળિયા ત્યાં નહીં મળે એ લોકો એમ કહે છે કે ગ્રીન ઝોનમાં છે 24 hours નોન કોવિડની અમારા નોન કોવિડની જો બોડી નહીં મળતી હોય તો શું તાત્કાલિક ડેડ બોડી હવે આ લોકોના બી એવું જ છે સાહેબ આ લોકોના અમુક કોવિડ નથી એમની બોડી બી નથી મળી હજુ તેની તો આપો સગાવાલાને. અને બીજું સાહેબ એક છોકરો છે આ છોકરો છે ઉમરગામનો છે આના વાલિદ સર એક્સપાયર થઈ ગયેલા કોઈ નથી આ એકલો જ છે એની મમ્મી આજે 5 વાગે મોર્નિંગમાં એક્સપાયર થઈ ગઈ બરાબર એની મમ્મી આજે 5 વાગે એક્સપાયર થઈ ગઈ એ બિચારો એકલો ક્રિયાક્રમ કરે છે અને આ લોકો શું કહે હજુ અહીંયા પોસ્ટમોર્ટમ આવે સોરી આ સંસદમાંથી અમુક ટાઈમ નથી હવે કે ઉપર છે હવે આ લોકો હવરને કાલનો આવેલા માણસ હવે ગાડી ઉપર આવી કે કેવો નહીં હવે ઉપર કાઢી આવી કે કેવો બોડી આવે પેપર હવે કેમ નહીં હોય કેમ નહીં આવે પેપર માણસ સાઈડ પર હવે કેમ કરે કે ઉપર છે બોડી અહીંયા છે ને પેપર તા છે હવે પેપર ઉપર આવી ગયું ગાડી કે પૂછે ને કાલનો વસ્તુ કાલનું પેપર ઉઠો મે આજે આ ભાઈને તમે સવારે 7 વાગે આપવા ગઈ બહુ બોડી સવારે 7 વાગે આપવા ગઈ 8 વાગે અમે સંસારમાં તમે લઈ આવો 7 વાગે એટલે તમને અમે બોડી આપી દીધી તમે 7 વાગે આપણે 10 થયા 10 ના 12 ગયા બોડી કરતી અને તમે શું કીધું પેપરમાં આ ટુકડો લખીને આવ્યો છે 7 વાગે 8 વાગ્યા સુધી બી ત્યાં સળગાવે છે અમે ત્યાં બધું મહેનત કરી લીધી પેલી બધી જે આપણી બોડી છે ને એ આપણે બધી બોડી છે અત્યારે નોન કોવિડની ઉપર હશે તો ભાઈ કેવી રીતે તમે કામગીરી ચાલુ કરવાનું
જે પદ્ધતિથી નિયમથી અમે મોકલાવતા છે એ જ પદ્ધતિ નિયમથી મોકલાવવાનું. હા એ જ પદ્ધતિ રાખો સરકાર એ સાહેબ આપ ચાલુ કરવાઓ. ચાલુ કરો મતલબ બીજું કંઈ અને જે અમારા મિત્રો છે એ લોકો ફરજ પર આવશે હા એટલે જ કામગીરી થશે. હા હા એ બરોબર મેં એમને સમજાવ્યા છે એટલે જલ્દી આવે તો તમારું કામ જલ્દી થાય. હા બરોબર હું તો તમારી કામગીરી માટે લાગેલો જ છું. અમે સૈયદ સાહેબ આપ ચાલુ કરાવો જલ્દી બસ. ચાલુ કરાવો સાહેબ એ બધા ભૂખે હે માણસ આજે ઘરની બોડી એટલે એનું નિરાકરણ કરીએ. એટલે એમાંથી કાગળ પ્રમાણે કામ કરીએ. સાહેબ કાલની બોડી પડેલી એટલે માણસ ખવાનું થોડું કાંઈ પોતાની ડિસ્કમ્ફર્ટ કોણ હતી ભૂખે રહે માણસ બધા ભૂખે રહે માણસને ફફા આવી જાય હમણાં એને કામ ખાવાનું ટાઈમ છે બોરીતા એ જ વસ્તુ મેં એમને સમજાવેલી છે કે આપણે હોસ્પિટલ સોલ્યુશન કરી લાગો ને સોલ્યુશન કર્યું ને સાહેબ આનું બી કરી દીધું. મેં સવારે કરી દીધેલું છે, એમને સ્વીકારી બી લીધેલું. હવે એમની એવી છે ઈચ્છા કે એ જમા થાય તો જ અમે આવીએ. હવે એમાં એવું છે કે કામગીરી ચાલુ થઈ ગઈ છે. હવે જમા લખીને સાહેબ એ લોકો આપી દીધું કાગળ લખીને. લખીને આપી દીધું તરત ને તરત આપી દીધું. 1 મિનિટનું મટકું સાહેબ આજે તો માર્યા ઓનલાઈન સિસ્ટમ ચાલે સર્ચ કરી પૈસા લાગી દો ચાલુ થઈ જાય કામ ગણતરી કરવી તો પડે અને ઓનલાઈનમાં બી ટાઈમ તો લાગે. આ વસ્તુમાં જો કોઈ એક મિનિટ સાહેબ એટલે કામ પતાવી દે આપણું. સાહેબ એ કામ આપણું આ જે છે એમને કરી દે. સાહેબ કામગીરી એમનું જ ચાલુ કરતા છે બરાબર. એટલે સાહેબ એવું જ કહે છે કે આ પહેલાં આપણે પ્રોસેસ આ પતાવી દઈએ પછી આપણે જે છે ના ડે બી ચલાવવાના છે. સાહેબ એ જ કીધા છે. એ તો ચાલુ થઈ ગઈ. સાહેબ એ જ કીધા છે કે લેટર ઓલરેડી આપી દીધું છે એ સાથે જ આપણું કરાવતા છે. એટલે આપણે આજે બધું ઓનલાઈનની દુનિયામાં આજે ફટાફટ થઈ જાય બધું થઈ જાય. સાચી વાત ખાલી છે. સિસ્ટમ બટન દબાવો એટલે થઈ જાય આજે સાહેબ તમે કાંઈ એટલા પછાડી રહી ગયા ઓનલાઈનમાં આજે ઓનલાઈન તો બહુ અગાડી ચાલે સાહેબ. તો પછી અત્યારે solution નથી થયું. આપણો સ્ટાફનો આવો વારો આવો જ નહીં નહીં જ નહીં. આજે કોવિડની મહામારીમાં જો આ વર્કરોને આવું થતું હોય જે પગાર મળતો હોય તેમાંથી બી કામ કરતા હોય તો આપણો ખબર તમારો પડે કે સ્ટાફ સર એ તમને સાહેબ એ કહેવાનું સ્ટાફ જરા એક તમે ઓલરેડી બરાબર છે કે